والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله تبارك وتعالى في قرآن المجيد وفرقان الحميد: أعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال الله سبحانه وتعالى: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، بسم الله الرحمن الرحيم. قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج. بارك الله لكم في القرآن العظيم ونفعنا بالآيات والذكر الحكيم إنه تعالى جواد كريم بر رؤوف رحيم. وقال الله سبحانه وتعالى: فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين. فلما أسلم وتله للجبين وناديناه أن يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا إنا كذلك نجزي المحسنين إن هذا لهو البلاء المبين وفديناه بذبح عظيم وتركنا عليه في الآخرين سلام على إبراهيم كذلك نجزي المحسنين إنه من عبادنا المؤمنين. برادران اکرام، محترم بزرگوں، عزیز بھائیوں، پردہ نشین ماں اور بہنوں اور پیارے بچوں، سب سے پہلے ہر قسم کی تعریف و توصیف، حمد و ثنا، عظمت و بڑائی، کبریائی، بادشاہی، بزرگی اس وحدہ لا شریک خالق کائنات، مالک ارض و سما کے لیے لائق و زیبا و سزاوار ہے، جو اس کل کائنات کا تنہا خالق و مالک ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مختصر حمد و ثنا کے بعد بے شمار درود و سلام، رحمت اور برکت نازل ہو تمام انبیاء علیہ السلام پر، بالخصوص آخری نبی امام الانبیاء سیدنا مرسلین رحمت للعالمین تاجدار مدینہ جناب محمد مصطفیٰ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد
कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। आज के इस खुतबे जुमे में मैंने जिस मौजू का इंतखाब किया है वो है हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी के हालात, या यूँ कह लीजिए मुख्तसर सीरत इब्राहीम, क्योंकि हमारे पास इतना वक्फा नहीं है कि हम काफ़ी लंबे अरसे तक या लंबे वक्फे तक जो है डिस्कस कर सके हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की सीरत पर। तो हम कुछ जो है जितने भी वाक़ियात है हज़रत इब्राहीम के, उसमें से कुछ हम पहलू तलाश करेंगे। जब से शिर्क का बोलबाला हुआ, अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने अपनी तौहीद को कायम करने के लिए तमाम अंबिया अलैहिस्सलाम का सिलसिला जारी व सारी किया, हज़रत नूह अलैहिस्सलाम से लेकर जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक। और आपके बाद कोई नबी अभी आएगा नहीं क़यामत तक, तो इसीलिए ये जिम्मेदारी उम्मत के सुपुर्द कर दी गई है कि अब उम्मत का ये फरीज़ा है कि वो इस दावत तौहीद का काम करे। जिस कुफ्र की काली घटा टोप अंधेरे में हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की पैदाइश हुई थी, वो बेबीलोन का इलाका या मकाम उर का इलाका उसे कहा जाता है, इराक के अंदर, जो आज मौजूदा इराक है। वालिद साहब जो है खुद बूत तराशते थे और खुद जो है उसकी तिजारत भी किया करते थे। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम बचपन से ही उन्हें अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने बुरबाद व हलीम बनाया था कि वो हर चीज़ को जब तक के हकीकत के पहलू पर वो बात खरी ना उतरे तब तक के वो उस बात को तस्लीम नहीं करते थे। यही वजह है कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम या दीगर अंबिया या जब तक के दावत तौहीद का काम ता क़यामत तक करने वाले लोग रहेंगे, अल्लाह अल्लाह की सदाएं बुलंद करने वाले लोग रहेंगे, उनके दुश्मन भी इसी तरीके से बाकी रहेंगे और उनसे दुश्मनी निभाते रहेंगे। क्योंकि जितने भी दीगर अंबिया है सबका कलीमा एक ही था कि ला इलाहा इल्लल्लाह। सूरह अंबिया में अल्लाह ने फरमाया कि जितने भी अंबिया इस जमीन पर भेजे गए सबका एक ही कौल था कि वो सिर्फ और सिर्फ दावत पेश करते थे तो ला इलाहा इल्लल्लाह, कि नहीं है कोई माबूद सिवाय अल्लाह के, अल्लाह के अलावा किसी की सुनी नहीं जाएगी, अल्लाह के अलावा किसी की मानी नहीं जाएगी, सिर्फ माना जाएगा तो अल्लाह सुब्हानहु व तआला की जात को और अल्लाह की बात को, और उसकी जात और उसकी बात में किसी को भी उसको शरीक नहीं ठहराया जाएगा। चाहे इंसान का जात लुट जाए, उसका घर बार लुट जाए, उसे कोई परवाह नहीं होती दुनिया की। वो बस कलमा हक जब वो बुलंद कर चुका है तो वो डटा रहता है सब्र के साथ और इस्तिकामत के साथ। और हुक्म भी यही है, इन्नल लज़ीना क़ालू रब्बुनल्लाहु सुम्मा इस्तक़ामू, बेशक जिसने कहा कि मेरा रब अल्लाह है और उस पर इस्तिकामत इख्तियार कर ली, यह इस्तिकामत वाला रास्ता उसके लिए सिरात मुस्तकीम है। ततनज़्ज़लु अलैहिमुल मलाइकतु, हम उस पर फरिश्ते नाजिल करेंगे, अल्ला तख़ाफू वला तहज़नू, उसे किसी बात का खौफ खाने की जरूरत नहीं है, उसे गमज़दा होने की जरूरत नहीं है। वाबशिरू बिल जन्नतिल लती कुंतुम तुअदून, बल्कि उसके लिए बशारत है उस जन्नत की जिसका वादा उससे किया जा रहा है, लेकिन इसी तौहीद की बुनियाद पर और इसी तौहीद की दावत पर कि अल्लाह कह देना तो आसान है, लेकिन अल्लाह को मनवा देना यह बड़ा ही मुश्किल काम है। बड़ी कुर्बानियां पेश करनी पड़ती है और हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की सरापा जिंदगी जो है सिर्फ और सिर्फ दावत तौहीद पेश करने में ही आपने वक्फ कर दिया, और सारे आजमाइश से आप जो है
गुजरे। इसीलिए अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने आपको, न मूसा को, न ईसा को, ना कोई और नबी को, ना रसूल को, हजरत इब्राहिम को कहा वत्तखज़ल्लाहु इब्राहीम खलीला, कि हमने इब्राहिम को अलैहिस्सलातु वस्सलाम अपना खलील बनाया है। बच्चे भी गौर से सुने, ये वो इब्राहिम है जब बचपन से ही उन्होंने तौहीद का आगाज कर दिया था। किससे कर दिया था? अपने घर वालों से, क्योंकि अल्लाह का हुक्म है या अय्युहल्लज़ीना आमनू कू अनफुसकुम व अहलीकुम नार, है ईमान वालों अपने आप को और अपने अहले अयाल को उस आग से बचाओ जिसका ईंधन आदमी और पत्थर हो। इसीलिए दावत की जो शुरुआत होगी, दावत का आगाज होगा तो अपने घर से होगा। वालिद से कहा कि किन बुतों की जो है आप इबादत करते हैं, ना ये बोलते हैं ना ये सुनते हैं, बल्कि गिराओ तो तूड़ी आते हैं। इब्तिदा में तो उन्होंने गौर नहीं किया, बाद में फिर कहा, धमकी दी, संसार कर दूंगा। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम रुखसत हुए, कौम की जानिब गए, कौम को समझाया। उस कौम में सितारा परस्त भी थे, चांद की परस्तिश करने वाली भी थे। अपने वालिद से कहा, इन्नी अराका व कौमका फी दलालिम मुबीन, कि मैं आपको और आपकी कौम को देखता हूं कि ये खुली हुई गुमराही में है। और जो तौहीद पर होता है, जो कह देता है कि अल्लाह है और उसका मुकम्मल अल्लाह पर भरोसा हो जाता है, जो ट्रुथ ओरिएंटेड होता है, वो हमेशा भिड़ जाता है। और जब तक के उसके सामने बात सदाकत से नहीं आ जाती, तब तक के वो उस बात की तहकीक में लगा हुआ होता है कि ये बुत किसी काम के नहीं। बुत का इनकार करने के बाद जब सितारा परस्त के पास गए, चांद की परस्तिश करने वालों के पास गए, सूरज की परस्तिश करने वालों के पास गए, सितारा परस्त ने कहा, ये टिमटिमाता सितारा, ये है हमारा माबूद। हजरत इब्राहिम ने भी लब्बैक कहा, ठीक है ये है। क़ाला हाज़ा रब्बी फलम्मा अफला, लेकिन जब वो गायब हो गया, क़ाला ला उहिब्बुल आफिलीन, कहा कि मैं गायब होने वाले को पसंद नहीं करता। फिर उसके बाद चांद की परस्तिश करने वाले, उन्होंने भी यही जो है कॉल पेश किया। हजरत इब्राहिम ने कहा कि ठीक है, मानता हूं, तस्लीम करता हूं, क्योंकि ये सितारों से ज्यादा जो है चमकदार है और उनसे बड़ा भी नजर आ रहा है। उस वक्त तो कोई साइंस थी नहीं कि सितारे बड़े बड़े चांद से भी ऊपर मौजूद है। खैर, वो सामने नजर आ रहा था, बड़ा है, सबसे ज्यादा चमकदार है। लेकिन जब वो भी जब गायब हो गया, तब हजरत इब्राहिम ने फरमाया कि अगर मेरा रब मेरी रहनुमाई ना करता रहे तो मैं गुमराह में से हो जाऊंगा। या पॉइंट क्या है? जो कोई तौहीद परस्त होता है और वाकई में वो अल्लाह को अल्लाह बोलने वाला होता है और अल्लाह के पैगाम रसाई करने वाला होता है, तो अल्लाह उसे भटकने भी नहीं देता, उसकी बराबर जो है उसको हिदायत करता रहता है। लेकिन अगर वो दिल से अल्लाह के कलाम की गवाही दे, ला इलाहा इल्लल्लाह, दिल से जो है उसकी तस्दीक करे, दिल से जो है उसे तस्लीम करे, तो फिर अल्लाह जो है उसे गुमराह होने भी नहीं देगा, चाहे उसके सामने कितने भी शिर्क पेश कर दिए जाए या कितने ही मुशरिक आ जाए। सूरज को देखा, काला, हाजा रब्बी हाजा अकबर, हाँ ये सबसे बड़ा भी है, ये मेरा रब है। लेकिन जब सूरज ढला, गुरूब हुआ, तब हजरत इब्राहिम ने सारे मुशरिकीन की तरफ मुखातिब होकर बस एक ही जुमला कहा, इन्नी बरीउम मिम्मा तुशरिकून, ये जो तुमने अपनी जानिब से ये जो माबूद मुकर्रर कर रखे हैं, ये तो बस मुख्तसर फाइनाइट है, यानी सिर्फ लम्हे भर के लिए या मिनटों के लिए या घंटों के लिए सामने मौजूद होते हैं, उसके बाद गायब हो जाते हैं। मेरी तो दावत यह है जो इनफाइनाइट रब हो, जो सदा के लिए
ہمارے ساتھ ہو. نحن اقرب الیہ من حبل الورید وہو معکم اینما کنتم. تم جا کہیے اللہ تمہارے ساتھ. وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي أَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ. اے میرے محبوب جب یہ میرے بارے میں سوال کرے تو ان سے کہہ دینا میں ان سے قریب ہوں. اجیب دعوت الداعی. اور جب یہ مجھے پکارتے ہیں میں ان کی پکار کا جواب دیتا ہوں. یہ وہ ذات ہے تو ہر دم ہمارے ساتھ موجود ہے. ہمارے ساتھ ہے اللہ سبحانہ و تعالی. کہا کہ اس معبود کی بات ہو رہی ہے جو انفائنائٹ ہے, جو ہمیشہ کے لیے سراپا ہے. تو اسی لیے میں تمہارے شرک سے بیزار ہوں. انی وجہت, میں نے اپنا رخ, میں نے اپنی توجہ اس جانب کر لی. وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین. اور میں شرک کرنے والا نہیں ہوں. میں اس زمین اور آسمان اور اس کے نظام کو جس نے قائم کیا ہے, میں اس رب کی جانب جو ہے توجہ فرما, میں نے اسی رب کو تسلیم کیا. جب قوم نے دیکھا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے سارے شرک کا انکار کر دیا, پھر وہ جو حضرت ابراہیم کا واقعہ ہے بت توڑنے والا, پھر وہاں پر جب ان کو آگ میں بھی ڈالا گیا, وہاں پر ان کا امتحان جو تھا, وہاں پر جو آزمائش تھی وہ یہ تھی کہ ابراہیم جب آگ میں ڈالے جا رہے ہیں تو ان کی کیفیت کیا ہے. اس لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو شجاع کہہ کر بھی پکارا گیا, یعنی اور ٹوٹل ٹرسٹ, متوکل کہہ کر پکارا گیا ہے. متوکل اس لحاظ سے پکارا گیا ہے کہ بھلے ہی ظاہر داری میں نظر آ رہا ہے کہ وہ آگ میں ڈالے جا رہے ہیں, لیکن دل کے اندر, قلب کے اندر یہ مکمل یقین ہے کہ رب کی ذات ہے جو مجھے بچا لے گی. تو رب سے ہی صرف مدد کی درکار ہے. رب ہی سے امید ہے کہ جو اس کا صلہ ہوگا, جو رزلٹ نکلے گا, وہ فائنل رزلٹ صرف اور صرف رب ذوالجلال کے ہاتھوں میں. یہ مکمل کامل یقین, یہ مکمل بھروسہ, یہ توکل ایسا تھا کہ اللہ سبحانہ و تعالی نے آگ ہی کو, اس نیچر کو ہی اپنے تبدیل کر دیا, اس کی فطرت کو ہی تبدیل کر دیا کہ ٹھنڈی اور سلامتی والی ہو جائے ابراہیم کے لیے. تو یہاں پر ہمیں جو ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا بھروسہ نظر آتا ہے, توکل نظر آتا ہے کہ کس قدر جو ہے اللہ سبحانہ و تعالی کی محبت میں, جیسے اقبال نے بھی کہا, بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق, عقل ہے محو تماشا لبے بام. یہ وہ محبت ہی تھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اللہ سبحانہ و تعالی سے. والذین آمنوا اشد للہ کے تحت, کہ شدت کے ساتھ محبت اگر اللہ سبحانہ و تعالی سے ہو جائے تو اللہ ضائع ہونے نہیں دیتا. یہ سارے اسباب جو ہیں ان واقعات سے نظر آتے ہیں. کہیں توکل نظر آتا ہے, کہیں بہادری نظر آتی ہے, کہیں نڈرتا نظر آتی ہے, اور پھر اس کے بعد تاریخ انسان کی سب سے عظیم و شان قربانی, کہ اس قربانی کے بعد یہ جو امتحان کی انتہا ہو گئی, اور اس کے بعد ہی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے خلیل بنا دیا. کیوں خلیل بنا دیا؟ کیوں جو ہے درود ابراہیم میں ہم یہ پڑھتے ہیں اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد, کہ اللہ صلوات نازل فرما, رحمت نازل فرما محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر, محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی یار پر. جس طرح تو نے صلوات کی, جس طرح تو نے رحمت کی حضرت ابراہیم اور ان کی یار پر. کما صلیت علی موسیٰ کہا یا کما صلیت علی عیسیٰ کہا, کیوں حضرت ابراہیم کا نام ہے؟ یہی وہ قربانی تھی جو حضرت ابراہیم نے پیش کی. 80-90 سال کی عمر میں آپ ذرا تصور کیجئے کہ ایک باپ جو بوڑھا ہونے کے بعد اسے اولاد سے توقع ہوتی ہے کہ یہ میرے بڑھاپے کا سہارا بنے گا, میرے بڑھاپے کی لاٹھی بنے گا, یہ میرے اس مشن کو, میرے اس ونش کو, میرے اس کام کو آگے بڑھائے گا. یہ کئی امیدوں کے ساتھ جو ہے باپ اس سہارے جیتا ہے. اولاد عطا ہوئی
جب آپ شیخ عظیم تھے، بہت زیادہ بزرگ ہو چکے تھے، تب اولاد عطا ہو رہی. پھر اس کے بعد جب وہ بلوغیت کی عمر میں پہنچے، میچورٹی کے عمر میں پہنچے، جب ایک قابل فرد بن گئے، قابل شخص بن گئے، تب پھر انہیں خواب دکھانے لگے. خواب جب مسلسل دیکھنے کے بعد اپنے بیٹے سے مخاطب ہو کر کہنے لگے، یا بنیا، اے میرے بیٹے، انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا ترى، میں دیکھتا ہوں کہ میں تجھے خواب میں ذبح کر رہا ہوں. اور بیٹے کی تربیت بھی کیا تربیت تھی. اس وادی صحرا میں جب حضرت ہاجرہ اور حضرت اسماعیل کو تنہا چھوڑ دیے تھے، ماں بہنیں غور سے سنیں، یہ دیکھو یہ تربیت ہے، یہ اللہ کے لیے سب کچھ قربان کرنے کا جذبہ ہے جو حضرت ہاجرہ نے تعلیم دی تھی حضرت اسماعیل کو. یہ فیضان غزل تھا کہ مکتب کی کرامتی تھی. کس نے سکھایا اسماعیل کو آداب فرزندی؟ کہ حضرت اسماعیل نے کہا، نہ کوئی شکوہ کیا، نہ کوئی سوچ و وچار کیا، نہ یہ کہا کہ میں سوچ کر بتاتا ہوں، بلکہ کہا یا ابت افعل ما تؤمر، جو حکم ہوا ہے ابا جان کر گزریے. تؤمر یعنی بار بار جو حکم ہوتا ہے اس کے لیے تؤمر استعمال ہوتا ہے. جو امر آپ کو بار بار جس کا حکم ہوگا، آپ جو ہے اس کام کو سر انجام دیجئے. ستجدون انشاءاللہ من الصابرین، لہذا بے شک آپ مجھے جو ہے ڈٹے رہنے والوں میں سے پائیں گے، صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے، استقامت اختیار کرنے والوں میں سے پائیں گے. فلما اسلما وتلہ للجبین، جب باپ اور بیٹے تسلیم ہو گئے اس قربانی کے لیے، ونادیناہ ان یا ابراہیم، تب ندا آئی، تب صدا بلند ہوئی، اے ابراہیم قد صدقت الرؤیا، تم نے خواب کو جو ہے سچ کر دکھایا. انا کذالک نجزی المحسنین، بے شک ہم نیکوکاروں کو، بے شک ہم حسن کارانہ عمل کرنے والوں کو اسی طریقے کی جزا دیتے ہیں. ان ھذا لہو البلاء المبین، اور یہ کوئی معمولی قربانی نہیں تھی، یہ ساری قربانیوں میں سب سے عظیم قربانی تھی، سب سے بڑی قربانی تھی جو اللہ کے حضور پیش کرنی تھی. اور تمہارا نام، تمہیں ہم ہدیہ یہ دیں گے، وفدیناہ بذبح عظیم، ایک ایسا عظیم ہدیہ ہم تمہیں فراہم کریں گے. وترکنا علیہ فی الآخرین، کہ تمہاری سنت کو رہتی دنیا تک تا قیامت تک جو ہے باقی رکھ دیں گے، کہ تمہارا نام لیا جائے گا اور تمہاری اس قربانی کو بار بار یاد کیا جائے گا، فراموش نہیں کیا جائے گا. چاہے مینا کے میدان میں ہو، چاہے دنیا میں کسی بھی حصے میں ہو، تمہاری اس قربانی کو ہر سال یادگار بنا دیں گے. وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ سَلَامٌ عَلَىٰ ابراہیم، اے ابراہیم تمہارے اس کام پر تمہیں سلیوٹ ہے، تمہیں سلامتی ہے. كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ، اسی طرح جزا ہے محسنین کی. إِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا الْمُؤْمِنِينَ، جو ہمارے نیکوکار بندے ہوتے ہیں، مومنین ہوتے ہیں، ہم ان کو اسی طریقے کی جزا دیتے ہیں. تو یہاں پر مکمل طور پر اللہ کے لیے سب کچھ قربانی دینے کا نام، یہ اصل جو ہے سنت ابراہیمی ہے، کہ آپ نے اللہ کے لیے کیا پیش کر. ہر کوئی چاہتا ہے کہ اس کا بچہ مبلغ بنے، یا ہر کوئی چاہتا ہے کہ اس کا بچہ جو ہے اللہ کے دین کی خدمت کرے، لیکن اس خدمت میں ہمارا کتنا تعاون ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یہ ذاتی قربانی تھی کہ جس کے تاثرات حضرت اسماعیل میں نظر آئے، کہ حضرت اسماعیل نے ذرا بھی کوئی جھجک اختیار نہیں کی، بلکہ حضرت اسماعیل فوراً تیار ہو گئے اس کام کو سر انجام دینے کے لیے. لیکن آج جو باپ ہے، کیا کوئی بتا سکتا ہے کہ مطلب وہ اگر اپنے بیٹے کو کہے بیٹا جاؤ ظہر کی نماز کا وقت ہو گیا، بعد میں پڑھ لوں گا، چلا جاؤں گا،
تو یہ تاثرات تبھی پیدا ہوں گے جب خود کے اندر وہ فکر پیدا ہوگی. یہ فکر اپنے اندر پیدا کرنی ہوگی. یہ صرف واقعات 4000 سال پہلے ہوئے وہ کہانی وہ قصے سنانے کے لیے نہیں رکھے گئے، بلکہ اس کے ذریعے سے نصیحت فراہم کرنے کے لیے ہمیں سنائے گئے ہیں. اس واقعے کا مقصد اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا یہ نہیں کہ بس جو ہے تمہیں جو جدید قدیم دور کے جو ہے میں کوئی قصے سنا دوں اور تم سن کر جو ہے کسی کہانی کی طرح اسے فراموش کر دو یا اساطیر الاولین کہہ کر کے چھوڑ دو جیسا کفار نے کہا تھا، بلکہ اس چیز کو انفرادی طور پر انڈیویجولی طور پر اپنے دل میں نافذ کیا جائے. یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کو مکمل طور پر جو ہے اپنی زندگی میں اتارنے کی کوشش کی جائے. یہی جو ہے ابراہیم علیہ السلام کی اصل سنت ہے، یہی ملت ابراہیمی ہے جس پر چلنے کا ہم کو حکم دیا گیا ہے. تو خیر یہ کچھ میری چند باتیں تھیں. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی جو بھی ہم نے اس خطبے میں بات سنی ہے، اللہ سب سے پہلے مجھے پھر اس کے بعد آپ سب کو جو ہے اس پر استقامت اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. بارک اللہ لکم فی القرآن العظیم ونفعنا بالآیات وذکر الحکیم انہ تعالی جواد کریم بر رؤوف رحیم. ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا وسیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله تبارك وتعالى في قرآن المجيد إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. عباد الله رحمني ورحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله تعالى أولى أعلى وجل وتم وهم وأكبر. أقيموا الصلاة.